صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها صعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد وصاحب بدر في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بداعيتها إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا واصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بنتك تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصحا والوفا تحلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السبل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسهل وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد
وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك جاءنا الأنبياء
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعزوم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره كسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعلم كرسي الواسع تجليا قد بانتصار فضله بالكريم وساسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بتقداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أخرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا صلى الله عليه. جل من شرف الوجود بالنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى بمده وتعالى لهجته العيون في مثلة بصرا كاملا يجيء الدلالا صلى الله عليه. وهو من فقير مما كثرته رفعة في شونه وكمالا فسبحان الذي أخرج من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار بتعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتصر منه بعلم البطون والجور ما ملا الوجود الخلقي النور صلى الله عليه. فتبارك
والذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعجبها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحيات أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرج فيها بذات الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينصر بها روح المرسل عليه صلاة ينصر بها روح المرسل عليه صلاة ينصر بها روح المرسل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتطيعوا جلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما ترى الأكوان بنذر ذكراه مسيرا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جمالا قد تجلى بالمشارق
والمغارب مرحبا أهلا وسهلا فيك يا خير الهبايا صلوات الله تبشى أشرف الرد العطاء ودعوة على جمع أملنا شريف الأصل الحسنى فيك في كل النوايب أنت ملجأ المعاسي أنت معون بدائب صلوات الله تبشى أشرف من عسل ياسين حل في على الزوائد في الحصين والغاي بده المجد مغالب صلوات الله أشرف رسل العظيم وتعم ما بدا نور الكواكب واعتلى مالك أخرى في رفيعة المراتب لا برحنا في سرور بك يا عبد صلوات الله تبشى أشرف الرد العظيم وتعم على جمال فلك يوم وجودي سحرا فينا جاي فسرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تبشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمع أمانا نور الكواكب سرينا من صفانا بك من أهل المساري فلرب الحمد حمدا جل أن يوسع ذاسي فلرب الحمد حمدا جل أن يوسع سعيا وصلوات الله تبشى أسرف الرسل العطاء وتعم معنا مدى نور الكواكب اللهم صل وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيرة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين وسل الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قدر وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى بلغ بالعالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأبكار ظهوره وبحر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور وإن كانت العنصر لا تمي بيشر بعشان أوصاب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين ودعويا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تحرب الأقلام عن شعون خير الأنام ولكن أنزلي لا تدري ما عملته من شيار أشرف المخلوقين وما كان الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعين تشوي إلى السماء وصوفها العظيمة ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويدرحان بروي ذلك النعيم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا للقلم أن يخطأ ما حركته فيه الآنامل مما استفاده فهمه من صفات هذا العبد المحبوب بالله وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب أحباري الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله
الله هو النور المودع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في الأعمال ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل أشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولود. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتأريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدرة العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فطلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه التراث وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتشر به آثار مجده اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومزالكت به هذه الدرة المكنونة والجهرة المسونة والكل كله يسمه وينسي في سرور وابتهاج بكرب دخول إسراكها يسرت والعيون متصوفة إلى بروده متسوقة إلى التقاط جواهر القدرات وكل دابة لكرس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البصارة وما حامل الحمل في ذلك العام
إلا أتت في هملها بغلام من بركات وسعادتها لم تجلب والسماوات متضمخة بتر الفرح بملقد أسراف البرية وبرده من عالم الخفاء العالم الزهور بعد تلقيه في البطون والزهور فاظهر الله في المدن بحد التكريم وبسط في العالم الكبير مائل تسريف وتعظيم ببلوغ هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين بعض وضعي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على الوجود تزد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بالعاد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا حكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن ينظر عند وضعي أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممنون صلى الله عليه فحضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتلت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور العنون وبرد الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بمن كتابته بطون كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين عجابه إجابة معجبة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو ما أصول لأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها رئيس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعذرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل
bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifadil kamaliyah wal munfaridu bil khalqi wa khuluqi bi asyrafi khususiyah fama min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mudalakan an zayyil wujud ajmal mutubi wasbil habibi wa syani walau ula bimadi wa makanihi awsab uzin qad ta'ala maduha khazan ala najamis suhabi nani wa qadim basadal kalamu fi tanwini ma fadal ilmu min waqa'i bin nabil karim wa ikayati ma akramallahu bi hadzal amdal muqarram min ad-dahri wal taqdim wal khuluqil ajib fa'atuna minni anu min sika'in nadal aqlam fi hadzal maqam wa assalamu ala sayyidil nas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ينصر قلبك ما ينصر التقديم فعلي أمدر الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك السامية الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم أمدادك في عبادك وشكك إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافزين. اللهم إن لنا عطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وزهره وأم ببركته وصري بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعظم راية دين القوم في جميع الأقطار منصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واقسم اللهم كربة المقروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واخفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتعييد من عندك، ونسأل المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والقرماء، وفضلهم منهم العارفين بالله والصفات والأسماء، وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من جاته ومنه جميع الأشياء، وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan kita mengucap alhamdulillah dan menggunakan waktu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bersyukur kita diberikan oleh Allah Ta'ala sehat afiat, hidayah, taufik, dan diberi pertolongan bisa berhadir kita di majelis ini bersama-sama beribadah, yaitu kita mendengarkan, membaca maulid habsi, dikarenakan kita mahabbah kepada Rasulullah. Nah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dan Allah Ta'ala meridhoi, merahmati kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kita mengambil barokah membaca manaqib dari zuriat Nabi SAW, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Mudah-mudahan dengan berkat manaqib ini Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni dosa kita serta meridhoi bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Habib Abdullah Al-Haddad itu nasab beliau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1404 Hijriah di kota Tarim yang bernama Subair, Hadramaut, Yaman. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Ayahnya bernama Habib Alwi bin Muhammad, adalah seorang yang salih dari keturunan orang-orang yang salih. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini Sidin adalah seorang ulama besar di zaman Sidin, dan Sidin banyak mengarang kitab, bahkan kitab karangan Sidin dibaca di mana-mana pesantren. Nah, ini luar biasa Habib Abdullah Al-Haddad inilah. Padahal beliau waktu kecil terkena musibah penyakit yang mana sampai wajah mata Sidin itu buta. Jadi diceritakan mata Sidin itu buta dikarenakan kena penyakit cacar aja lah. Tetapi dengan mata Sidin buta, Sidin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala beri ilmu yang luas kepada Sidin. Dengan mata batin Sidin lah Sidin belajar nih. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad Sidin di samping kesibukan beliau beribadah dan berdakwah, beliau juga ada memelihara perkebunan dan beternak Sidin juga. Nah, ini beliau tidak pernah bergantung pada makhluk dan selalu mencukupkan diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ujar Sidin, dalam segala hal aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan dan karunia Allah. Aku selalu menerima nafkah dari khazanah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sidin artinya meminta, memohon kepada Allah Ta'ala. Beliau juga berkata, aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan hati Sidin, rezeki ini datang dari Allah Sidin lah. Walaupun misalnya dari seseorang yang memberi, tapi pandangan Sidin adalah ini datangnya dari Allah Ta'ala. Jika ada seseorang memberi kepadaku Sidin sesuatu kebaikan, jika ada seseorang memberiku sesuatu kebaikannya, itu tidak meninggikan kedudukannya di sisi aku, karena aku menganggap orang itu hanya perantara saja. Jadi seseorang memberi Sidin hadiah misalnya lah, nah Sidin menganggap artinya ini datang dari Allah Ta'ala, perantaranya hambanya tadi yang digerakkan oleh Allah Ta'ala hatinya untuk bersedekah kepada beliau nih.
Beliau selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, senantiasa menyertakan amal di samping ilmunya. Pada masa permulaannya setiap malam beliau mengunjungi seluruh masjid di kota Tarim untuk beribadah. Dan ini sudah kebiasaan penduduk Tarim lah, beribadah ini kemana-mana masjid beribadah. Salah seorang yang tinggal berdampingan dengan masjid tempat beliau biasa sholat mengatakan, setiap malam ketika penduduk kota ini lalap dalam tidur, aku selalu mendapati beliau berjalan ke masjid. Sahabat beliau menceritakan suatu hari aku berziarah bersama beliau ke makam Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi di Tarim itu ada makam Nabi Hud. Nah, mudahanlah sampai nih yang belum pernah ziarah ke Tarim. Amin. Jadi Sidin Habib Abdullah Al-Haddad meninggalkan cukup banyak karya tulis, karya-karya yang mengandung nasihat dan hikmah dan landasan hadis-hadis Nabi. Adalah ciri khas karangan beliau, diantaranya banyaklah, diantaranya kitab Nasihuddiniyah, Ad-Da'watut Tammah, Risalah Mu'awanah. Nah, ini kitab-kitab yang dibaca di sekolah pesantren-pesantren, biasa dibaca ini. Jadi kita ini masih di bulan Zulhijjah lah, yang mana biasanya diadakan pembacaan manaqib Syekh Saman Al-Madani, yang mana kita sudah membaca manaqib beliau lah. Cuman tadi ada ulun fotokopiakan apa ngarannya, tawasul Syekh Saman Al-Madani. Itu bagus pian dibagi pian simpan di rumah, bagus. Jadi kalau suatu saat misalnya anak pian baca, boleh aja. Itu tawasul Syekh Saman, yang mana itu apabila kita ada suatu hajatkah misalnya lah, atau apakah, maka bagus dibaca, insya Allah dikabulkan hajat kita, dihilangkan musibah kita. Sebagaimana ada diceritakanlah dalam manaqib Syekh Saman, bahwasanya ada seseorang perempuan hendak melahirkan anak nih, tapi kada kawa. Lalu nang laki nih membaca tawasul Syekh Saman, ada kalau bacanya itulah, dibaca itu sampai kepada kalimat waj'al lana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bar'i makhraja, sampai situ diulang-ulangi bacaan tadi lah. Nah, alhamdulillah ini anak hadir bersama kita nih Habib Husin. Sini Habib Tahir. Nggih. Hanya datang. Jadi malam hari ini sini. Tahir. Alhamdulillah. Tahirlah. Sini. Jadi alhamdulillah, selamat datang kepada Habib Husin Al-Aidarusni di samping ulun dari Martapura Sidin. Adik ipar. Ada sebelah ini Habib Tahir Ar-Rayyan, anaknya Habib Usman di Mentewe di 42. Alhamdulillah dalam hari ini mahawal Sidin lah, walaupun sudah kita mahawal jadi di Mentewe kan lah kemarin tanggal 2 Zulhijjah. Jadi ulun hendak mengadakan juga di sini. Nah, alhamdulillah bahadir. Makasih, ahlan wa sahlan. Okay. Karena habis kita baca, jadi tadi sudah pian apa tadi ngaranya tawasul Syekh Saman Al-Madani. Nah, pian simpan aja di rumah, bawa sewaktu-waktu mungkin ada hajat baca aja, insya Allah yakin pian kepada Syekh Saman wali Allah Ta'ala. Nah, maka dikabulkan hajat, dihilangkan musibah oleh Allah. Okay.
Allah itu bacaannya itu tawasul saya seman. Cukup ya kalau anda fotokopinya lah. Kemudian jadi itu diijazahkan dalam pian seberatan. Biasanya itu dahulu di Abah Guru Kumpul sidin membaca itu bilanya suatu acara sidin baca lah. Beliau jadi kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau wafat pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah pada tahun 1132, dimakamkan di Jambal dan makam sidin banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia wa salihin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita alhamdulillah berhadir nih anak dari Habib Usman yaitu Habib Thohir. Jadi kita minta dengarkan pembacaan manakib sedikit lah, 5-10 menit lah ya. Saya tanya langsung aja aja sedikit teman-teman. Langsung aja. Jangan Abi aja ini. Sedikit. Ya kan. Tadi kan. Tadi. Setengah. 5 menit ya. Iya. Ambil berkah, baca-baca. Berkah tarif. Iya. Ada berkah. Ayo sini. Pada mana? Dari mission. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habul manakib syamil wa khusus habul manakib Habib Usman Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus khadimul majlis, guru kita, ayahanda kita, kakak kita sebertaan Al-Habib Alwi bin Al-Habib Fuad, kakak daripada sahibul haul Al-Habib Usman Al-Aidarus, dan Al-Habib Thohir, anak daripada Al-Habib Usman Al-Aidarus. Kita doakan beliau rencana hendak ke Tarim pulang, mudah-mudahan beliau sehat dan bulik membawa ilmu yang bermanfaat dan dakwah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan kakak kita, kakak ulun juga Al-Habib Alwi, kita doakan sidin sehat wal afiat, panjang umur, kaitu juga jar Habib Mustafa. Jangan terlalu tegang majelis, bawa himung aja.
sebab kita majelis ilmu duduk di sini, kita duduk di kebun surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Barang siapa yang menuntut ilmu itu dijamin akan Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Apalagi kita mengadakan haul daripada zuriatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Saman Al-Madani, itu luar biasa. Disebutkan perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah inda dzikris sholihin. Ada juga menyebutkan inda dzikril auliya Allah, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah wa tanzilul barakah wa tughfarud dzunub. Disebutkan kisah-kisah orang soleh, karamat orang soleh, apalagi zuriatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa rahmat, Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa barokat, dan Allah Subhanahu wa taala para malaikat memohonkan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun kesini hendak hadir aja nah, ada tapi bisa juga ulun membaca nah. Jadi karamat Al-Habib Usman Al-Idrus, beliau yang ulun tahu ketika di perjalanan itu sangat cepat. Beliau dari Mantewe ke Martapura itu sangat cepat. Bahkan ketika nang menumpang nih, nang umpat di belakang nih, pas bepajam tuh secepat benar sampainya. Amunya kita bepajam bisa cepat juga ke rumah sakit. Dan beliau ketika lahir, ketika Al-Habib Usman Al-Idrus, beliau ketika lahir daripada rahim ibu itu sudah terbalik. Biasa kan kita kadang tertiharap, kadang dituntang, ada itu lahir sorangan kah bebidan kah? Saya tahir lahir itu sudah berbalik, dan ibu beliau kadada merasakan sakit, kadada merasakan sakit apapun. Dan beliau ini sifat Al-Habib Usman Al-Idrus itu sifat waro luar biasa. Seperti guru sukumpul ketika ke Jawa peelang ke Habib, Allah alam kada tahu nah. Ketika guru sukumpul ke Jawa beelang ke Habib siapakah, pas itu ada pohon ampalam itu gugur sebuting samut apa sini samutnya saling badak apa kerangga lah. Nah, kerangga berarti punjunan sidin. Jadi pas kerangga gugur di baju, ya di baju nih sidin hendak ke bandara, sudah tiket nih bulik, sudah jam ibaratnya 2 jam lagi, padahal jauh dari bandara ke rumah Habib tuh jauh. Pas sudah hendak sampai ke bandara, melihat samut tadi di baju, jar sidin bebulik di sidin, bebulik ke rumah Habib tadi di sidin, ke pohon ampalam tadi. Jadi pas supir kita parak guru aja, parak lagi terabang ya biar aja sidin bebulik. Saking waronya sidin tuh membulikakan samut tadi ke tempatnya pulang. Lamunya kita ada di bandara di mana aja samut kita jajak, beda, lain pada wali Allah lain. Kita nih wali juga tapi wali mengawinakan. Dan sidin ke-7 Al-Habib Usman Al-Idrus, sidin ke-7 talibul ilmi, sidin ke-7 menuntut ilmu, sama kayak ulama terdahulu. Syekh Saman Al-Madani sidin ke-7 orang yang menuntut ilmu, dan ke-7 menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu terus sedikit-sedikit ilmu, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan akan karamat yang luar biasa. Nah, contoh karamat luar biasa tuh ada nambah jalan di banyu ada, atau tahan timpas ada. Tapi karamat aulia Allah itu ialah luar biasa. Haul sidin luar biasa, sidin nuntut ilmu luar biasa. Kita kada tapi nuntut ilmu tapi berkaramatnya dapat di mana karamat tuh? Ini kisahnya aja penglah nih kada tapi bisa juga. Nah
Jadi Habib Usman Al-Idrus Sidin luar biasa menuntut ilmu. Guru Sidin banyak di Martapura. Sidin Bahari sama lawan kakaulun degan Habib Alwi Sidin ku tujuan untuk ilmu luar biasa. Cuman Sidin ini tawadu ini luar biasa. Ada kita ini tawadu tertunduk ngantuk. Jadi orang yang menuntut ilmu ya Rasulullah tadi talibul ilmi takafallahu birizkihi. Orang yang menuntut ilmu dijamin akan rezekinya, dijamin akan rezekinya. Rezeki itu kada berupa duit. Kita nih kadang mendengar rezeki itu pasti duit. Di mana aja iyalah mendengar rezeki aja pasti duit. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu contoh seperti kita nikmat behinak kita rezeki juga, berjalan ke majelis rezeki juga. Makanya Al Habib Usman Sidin ketujuan menuntut ilmu, mengambil sanad menyanad, mengambil ijazah, dan bahkan ketika orang menuntut ilmu itu dijamin rezeki. Jadi Al Habib Usman ini luar biasa. Bahkan ketika Sidin kada berduit, Sidin langsung ibaratnya nih karamat Sidin luar biasa. Di mana-mana ada duit. Nah itu luar biasa. Jauh pada kita, jauh benar. Kita ini bekarame kada bekaramat. Nah, jadi luar biasa. Jadi ulun setengah aja jual ya. Jadi di sini berapa? 5 menit kah? 10 menit. Nah. Mungkin hanya itu nah. Nah, jadi luar biasa. Yang kita ambil daripada manaqib Al Habib Usman Al-Idrus, yang kita petik, yang kita pelajari, dan manaqib Saman Al-Madani. Sidin ketujuh orang yang menuntut ilmu, dan ketujuh menuntut ilmu. Jakanya toh ada orang menuntut ilmu ini kita beri duitnya itu himung bana tuh, himung banar. Itu yang kita beri duit itu sen kita juga seorang karena di akhirat kelak nanti. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'u amaluh. Matinya seseorang, matinya anak Adam sebertaan putus amalnya. Sembahyang putus, puasa putus, zakat putus, naik haji putus. Tapi yang kada putus apa? Illa thalathin, 3 kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah itu ya kita bersedekah ke masjid, ke majlis, ke orang menuntut ilmu, ke pondok pesantren, kita sedekahkan. Itu sen kita juga karena di akhirat sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sen kita juga. Kadanya sen orang lain, sen kita juga. Habis itu pulang ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat, kita menuntut ilmu, kita melajari anak kita melajari orang lain, melajari alif bata. Nah, itu amal jariah juga sen kita juga. Yang ketiga pulang apa tadi? Anak yang soleh. Jadi kita kaum mengamalkan 3 ini. Orang mati di dalam kubur ketika ingin dibangkitkan ke dunia hanya 1 menit, itu apa yang inginkan? Hendak hartanya dihabiskan sedekah jariyah tadi. Nah, tapi beliau lihat juga pulang sedekah jariyahnya. Hendak memberi kita, jangan ke orang memabuk tadi lah. Dapat juga kita dosanya. Nah, jadi sedekah jariyah tadi. Jadi Habib Usman itu orangnya pemurah Sidin. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ia pemurah, Rahman Rahim, pemurah, kasih sayang pulang, kada ketujuh menyambat orang pulang, nuntut ilmu pulang, seperti yang disebutkan di dalam manaqib Saman. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua umat Nabi Muhammad. Sama lawan kita, kesalahan orang lain kita ampuni, kesalahan orang lain kita ampuni. Ada nih kada kawan salah sedikit aja kita liwar 3 hari kita berawaan ya kah. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangi gitu juga kah, gitu juga kah. Kasih sayangi umat Nabi Muhammad. Kita kasih sayangi apalagi orang yang menuntut ilmu, apalagi guru-guru kita, apalagi duriat-duriatnya Nabi besar Muhammad SAW, kita sayangi. Ini kada kita malah muar aja,
Muarpana kulon itu ya malah sarik malah hiri itu jauh benar anak jadi wali. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, tutupi kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad gitu juga tutupi kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad. Nah, sidin kada bisa menyambat orang, Habib Usmani kada bisa membuka aib orang, kada bisa penyarikan sidini lemah lembut rahman rahim pemaaf pulang sama yang disebutkan dalam manaqib Saman Al-Madani. Pantas saja sidin luar biasa Al Habib Usman Ali Durus luar biasa, sama lawan kakak sidin juga luar biasa juga. Mudahan sidin sehat walafiat, panjang umur, sugih dunia akhirat. Awal bagi-bagi orang bagaya aja nih, jangan terlalu tegang benar. Apalagi batuk. Nah, jadi tutupi kesalahan umat Nabi Muhammad. Ada kita kada wihini di mana aja kita duduk, di mana aja orang meninggal kah, orang pengantenan kah, pasti nyambut orang. Kadang-kadang Allah maslih umat Sayyidina Muhammad, tutupi kesalahan umat Nabi Muhammad, tutupi aib umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ulun nih kada tapi bisa, jadi kita berkesahan aja. Nah, jadi yang kita petik daripada manaqib Al Habib Usman, mudah-mudahan kita ma'amalakan yang sidin papadahi. Kayak contoh kita kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, kasih sayang kepada guru, kasih sayang kepada habaib. Habis itu pulang kita menutupi aib-aib umat Nabi Muhammad, jangan menggibah orang. Habis itu pulang kita mengampuni semua umat Nabi Muhammad, apalagi kekawanan ada salah ampuni kita, jangan sampai kita, apalagi sekarang akhir zaman sekarang luar biasa. Akhir zaman ketika Jibril alaihimussalam, ketika Rasulullah duduk bersama Sayyidina Umar, datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang pakaian putih, rambut hirang, datang duduk di higa Nabi, duduk. Nah, jadi akhbirni, laki-laki tadi habarkan oleh aku akan hari kiamat. Jadi dijawab oleh Rasulullah, hanya engkau yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Habis itu pulang habarkan akan ciri-cirinya. Jadi yang dihabarkan akan ciri-cirinya pulang, yang pertama banyak orang durhaka kepada kedua orang tua. Ini sudah terbukti kalau. Jadi kita manfaatkan umur kita, selagi ada habisi umur kita manfaatkan menuntut ilmu, duduk di majelis itu luar biasa nikmatnya. Coba pian duduk di majelis nyaman bener kalau anak guring. Iyalah. Coba bawa beli ke rumah, kadang mau tuh guring, jakanya kau tuh duduk di majelis yang bawa bantal. Ini kisah. Jadi mun di rumah kadang mau guring, bawa duduk di majelis, insya Allah tah nyaman banget guring, pikiran gak ada apa-apa lagi. Nah, jadi banyak orang wahini akhir zaman nang wani kepada kedua orang tua. Sebab wihini jarang kananakan wihini, aku wani orang tua ibaratnya kada jadi maling kundang juga, kada jadi batu juga. Kada jadi batu jar itu panggulang kan anak-anak ini bujur ya, kada jadi batu tapi jadi semen 3 roda. Kisah bujur ya, kada jadi apa-apa ketika kita wani kepada kedua orang tua. Bujur ya, kada jadi batu tapi hati kita yang jadi batu. Makanya kita tempulu ada orang tua yang mana yang sudah meninggal, kita kirimi Fatihah terus. Yang kedua pulang bermegah-megahan masjid dan gedung-gedung sudah terbukti banyak banget ini masjid yang bagus-bagus, masjid apung, masjid apalagi Terabang ada juga. Tapi nang sembahyang dalam situ paling berempat. Iyalah kaum, kaum menantu kaum, cucu kaum, lawan ading kaum, yang lainnya gak ada. Sudah terbukti sudah.
Yang ketiga banyak orang yang kada berbaju, bahkan ini muslimah berbaju muslim tapi sama lawan kada berbaju, kantat bana pakaian sudah terbukti sudah. Makanya kita ulun mengesahkan ini supaya kita sadar, supaya kita manfaatkan umur kita, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan menuntut ilmu, dan mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Jadi kepada Habib Usman, akhlak Habib Usman kita turuti, menuntut ilmu, jangan pemarah, kasih sayang, jangan menyambat orang. Kita manfaatkan umur kita tempul ada menuntut ilmu, apalagi di sini ada ilmu majelis, kayak kita duduk istiqomah, insya Allah dah dijamin Allah Ta'ala akan rezeki kita. Yang penting hati kita tenang, awak kita sehat, itu nikmat yang sangat besar, luar biasa. Nah, hanya itu yang ulun sampaikan, ulun kada tapi bisa juga. Jadi mun ada salah, ada hilaf, minta maaf, minta halal, minta ridho, minta maaf kepada kakak ligana. Jadi kita membaca nang ulun tahu aja penglah karamat Habib Usman, perjalanan sidin. Mungkin hanya itu yang Allah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita baca kitab lah, sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Adapun fadlah hayawan, maka yang najis daripadanya darah yang mengalir. Kitab Sabilul Muhtadin kita baca sedikit, mengambil barokah. Adapun halaman 35 di atas lah. Adapun fadlah, artinya fadlah itu cairan hayawan, nang dari binatang deh. Seperti darah, cairan dari binatang, maka yaitu najis daripadanya apa-apa yang najis, darah yang mengalir. Jadi darah binatang itu najis, misalnya sapi, darahnya itulah najis itu. Dan jikalau ada ia mengalir daripada ikan atau darah yang tanggal pada tulang, sekalipun misalnya dari iwak, darah di iwak itu di ikan, jadi jangan itu dimakan, artinya dibersihi dulu iwaknya lah. Tapi seandainya ada darahnya, sudah dimasak iwaknya, dimaapakan aja daripada ikan atau darah yang tanggal pada tulang, yang tinggal pada tulang. Artinya yang tinggal pada tulang. Dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun, tetapi dimaapakan darah yang tinggal pada tulang dan pada daging yang disembelih. Jadi syukur aja lah, ya kan dimaapakan kita makan najis. Biasanya rancak ada di daging, di daging iwak, daging sapi misalnya, darahnya ada sedikit aja lah, itu dimaapakan. Kalau darahnya misalnya darahnya aja sampai wadah misalnya dibekuakan, itu kan tidak boleh, itu najis sudah jelas. Dan diistisnakan dan dikecualikan daripada darah 8 perkara. Ini 8 macam ini suci, maka yaitu suci, tiada najis.
yaitu yang pertama kabit. Kabit itu hati. Hati. Jadi ada kalau hati ayam, hati sapi, itu kabit. Itu suci aja tuh, ada apa dimakan. Dan tohal, dan tihal bacanya, dan tihal. Tihal itu apa, limpa kah atau hati hampul ngarannya lah bahasa kitanya lah. Nah hati juga tapi hampul sedikit. Biasanya sapi itu ada hati hampul aja ngarannya. Nah itu suci, itu boleh aja tadi makan. Dan alaqah, alaqah itu segumpal darah, segumpal darah nang itu jadi anak kena. Misalnya menyembelih kambing atau sapi, ada darahnya itu, ini janin kena nejar akan jadi kambing ini. Nah itu boleh aja alaqah tenggaranya segumpal darah. Dan mudghah, mudghah itu segumpal daging nang itu jadi kena binatang, itu boleh aja, itu suci. Kalau misalnya anak makan itu boleh aja, tapi ini binatang yang boleh dimakan lah. Dan mani, nah air mani itu suci juga. Dan laban itu susu, banyu susu binatang yang keluar keduanya dengan warna darah. Kalau misalnya memarah sapi misalnya, banyu susunya nih bercampur darah, itu kada apa-apa. Dan darah telur yang tiada pasit, yang tiada rusak. Jadi artinya intalo nih ada darah di dalamnya, tapi intalunya kada tambok pang. Namanya tambok tuh berbau. Dapat dimakan itu. Ini kada, tapi ada darah di dalam, boleh aja dimakan intalonya, boleh, intalo ayam. Dan kasturi, nah ini kasturi, minyak harum kasturi ini, artinya itu suci, kada najis. Apa itu kasturi? Nah itu minyak harum nang bawadah, biasanya andakannya itu di binatang kijang lah, ada itu. Nah bilanya dapat itu untung tuh, larang tuh harganya minyak harum tuh. Biasanya itu tegugurnya sudah orang mendapatkan kijang jaka dedai jaraknya gugur sudah terkait di mana kan. Nah benar ada tuh untung tuh lah. Dan jikalau diambil ia daripada bangkai sekalipun misalnya binatang kijangnya mati, ada bergantung di awaknya lah, nah berbungkus kulit nih, itu dalamnya itu kasturi, boleh diambil. Nah itulah minyak harum, larang itu harganya minyak harum kasturi. Lain pang buah kasturi lain lah. Nah, buah kasturi itu nang ada bapira isinya, nang rusak lah. Nah jika ada kasturi itu baku, seandainya pang baku, tetapi jika ada ia cair. Tadi apabila kasturinya baku lah, lalu dirandam di banyak panas kan ya, misalnya cair. Ini asalnya baku nih, di binatang nang mati sudah bangkai, maka itu boleh. Tetapi jika ada ia cair, maka itu najis. Kalau misalnya ada kijang mati dah, ada kasturinya dibuka cair, nah itu najis. Karena mengikut ia bagi bangkai seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Nah, mungkin sampai di sini keluar dan ada barokah manfaatnya. Nah, terima kasih tadi kepada Habib Husin, Habib Tahir berhadir.
Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkah aulia wassalihin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua, memudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan, dilancarkan selamat dunia akhirat, mati husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.